nan pousse Burkina Faso nimbu de fazanga la tezem sen getton wakat kada te be fin la filo wakat la wotoni be fin la filo go yayam émission non la site télé wa en kenne boy adam bisa la fena to ken tori renkit ton zekir kada wa agge bankungu saison wa asen tip ne be zini wa ti ton la filo ramba ton no nga zekir kada an to bange tipa de model bogo la tipa ni nimbuida kenna ya model bogo nimbuida la fa kenga model bogo renkit la filo be agge bankungu saison wa ton nandika age bankungu ti sonse la kenge ngese nimbuide sunugo ane age tipwa simbezininga donc ton nan pousse ministère de santé barakusgo ministère de santé lui sa touré titi timda ma fatwe wum taba yama yela kadara yemre nya lor tema en kenne boy ton la fiona ton ken tore ton ni be yelam ti adam bi santa la fi tenga meta mesin ken wasen sekade bibi santa la fi mtera meti Burkina Faso twen na meme sen ken wasen sekade anan paka entreprise mba adam bi sana tuma me ton ni be mti ko me ya banga donc on a koni mbude fa tongo on a koni mbude fa la fi ti tongo metenga wasen sekade donc ton na ko age bankungu ti yam pour ni mbude ti ko question ko poa ok nam la ja bankungu ti plane ala gibila posra ne ba fa ti posra yamba ne tontondba wana kelen zekya e ti kete songot adam bisa ti wen ma nyam nyinga a uso ne pam da lafi ya yam tile wane sababu la uso mitono ngana re d'accord age bankungu tonna wa mena ligne mi saison pousia la banga ngese yam ni adam bisa tipo kan kenna ne wana adam bisa sunu wane la fi option pam na ya model bugo donc ton nem ti yam type de ne bangare si ya wona am tongo ne ra konra ti adam bisa la fa kenga tori la pipiti ton wa ken yam type ka poka ton na so ko yam ngese yam bangra la tonga awa wakat bugon ko yamba ti yam na type adam bisa mam tipora yi mam ala gibile pore la wona am velra mam ten tipam wona am wana am vina yama ya wakat bugo la wona am vina yam ti ya biga pour wakato début de grossesse la lumière de Dieu est rentrée en moi. Dieu m'a révélé que je peux guérir. Guérison instantanée. C'est un type important. Il y a un temps miracle de Dieu. Manam souti a mam gomna men kalam. D'accord. Voilà. Yam yedam ti yam sen wan tali biga pour la vie ma ken yam. Auto. Yam ton dat le wa pour ngese est-ce que wa yam ni kema ayi type bi mam ni kema yi wali. Voilà, alaji bukari wana matengo nyinga. Voilà, tanganda su tons ya bamman dogma. Mamero mo na ba kugur kum dari mo na ba bomba. Bamne man bara ya kayato kungusi. Mam dogara en kange. Le 8 décembre 1982. Voilà. Donc ya sababramba. Mam boni kum yumde lam to pukuri. La biga ne karo mik mambawai. La biga la sababa. Donc tu ti saiti wali ya wa ayi bangada ayi bangada ti yam son wandi ke ira kon rapogan la vienne ma son wayam voilà ti vienne ken yamba woni yam ti yam tweme type adam bisi nge la wakar kon ti yam ni kima ketum vuyam neta vie mti nguni galam balam to da be mam yinga poka voilà mti nguni galam ta ketum vie ta yeti ba ni kiyon kan pega da wende la yom kan lab kalma eti anak biga na kaloro ayo bangata na kaloro ayo la neta be mon pour la bangara son do sa mo sa wakat ko mo hala yam ko singi type ko ya woto type ko kelen wa pour wakata balla mam singre voilà singa me alin talibiga nkenga maka ntiti pa maka voilà ndik ajimna uso banga mambe ya woto yam sen kenga maka nan to type yam kenga mena to lik ajim nan ken to ser banda men type bi voilà ya woto wona am velagam lam tum talibiga nken lam kenge kelentirik ajimna netna kenga maka nza ajimri kre voilà lam kelen type yi woto donc bene yam ti la yam ti beno ne be shuri no e be la vena hawai ba yam darat ni mara menga na ko kaseto usko ton sera ta makwa ton bangata be voilà ya woto mam ne ngoy pouvoir tumde be mam yinwa voilà nongo mam ka nongo mam yezi pour yela fanta ko lo mam bala pouvoir yite mentum da tuma ba dikidim nugo si ne da nyaka baye ayo nirzi yit mam dikam nugo si hay
Voilà, c'est de loin en distance seulement. Ya woto. ya gombi so la bangra ton ko yito Bam pa gome. Yeti be yingom. Te me yakam ya pa gomwa. Voilà, ni wan ziba. Yam pa ne bekira mandore. Voilà. Ka gome la fna yikeme san beki. donc ba ne son wa kane ti ne bekira min tikin wa Ouais. wana Han kebal zaka puga. Lo da memba. Ya wena miela. donc ya wana ne ton ko Wena mtondo. Amenga wakati mieli. Ti mpatendi kizi pour inkiti ne yikin kenawa. Ayo. C'est des miracles de Dieu. Voilà, ya wena mtondo. Pas si ne da kabafi. Ya woto. Wena mtondo. d'accord aja ya wa yam banga da kalat kamera biga ya wa siga men Opa mon kamera woto. Dam ya baramba yel swalam kamaya. der salam ko Ya woto. donc Yelan sigan lo. bam nan tu vusa mosa Voilà. la ba ma watu gom Ya woto. la yamenga biga mina ga tipo Ah, mam la para ke. C'est mon patron. da biga Ngew. donc wakat ko la yamenga ça veut dire yam han type patron la biga de bibi wakat fani na biga be yam Ya wena miela. Bala mam patro it kama menga la ton osobe. Ya wena miela. Patro itam tweme, patro itam patwe. Ha waka tinan same. Patro ko de bande lam to da responsable damma. Woso ni mimi. Ha ri kan wa ti sama me mi na mi tal bandan loore. La bo responsable ta wakilere. Msidi na me. Ah, ba kan tipide nyor ka gitekate. ne woto Voilà, talé en l'eau, la hang l'eau néare. Anta ton tu y a de maga. Tu es capable de voir l'avenir. Voilà, arama kasoma quoi. Donc, où sont mime ti kaya auto. d'accord nda wani yam ba sa kenga ye wa runna wa na mi kam ti sinda mana mata adam bi sa wuso Yes, sida. yam payande kom pugli wa wuso li baka sidib kaye kire ba damba kom bi sa ba damba est ce que yam sin pat nyoko joni zina yam konta ton ta so si bugo Ah, bala mam ton ra ya wena miela. La lumière de Dieu. Azara ni zindamba. On détruit, on les détruit. Ton yon ko tablam. okay Pouvoir lutte contre les ténèbres. Tout esprit diabolique. Donc, il y a Zaraskale bewa, et Wedkale bewa. Wedkale beti boy. Ah, fan le bras zarse. Fan le bras zarse. Vous n'avez qu'un. Il n'y a pas la keda. Yam sangete accident ramba ya wusro. Baro mix zinga kalebeye. Voilà, fan le bras zarse. Donc, il y a la blanque. Et nimboui de la blanque. Donc, je le détruis. jamam Ah, sana wati ya ba yele bambala. Nyordo. ya wa pin wa wogo ton ton dikati wogo ya village Ouais, la ne village ouais. bamre trablo ko mikinda tumni Yes, sida. da kudu tinkuga la mosa wa sen le teng puga Bam go ko man zakasia. ne ben des arsenda Yo, opnan ke ne ba wa. Before anti me zaktia bam zi bala yam zakaya e zinda mbala wa. Ya sobodo lui tambala wa. Voilà. Posséder wa. donc la tuniti wakat kongo Ouais. et adam bi sa mosa level le Nkede. de mosa Ya auto. okay la wakat kongo mo hazinda masan wate wani ni sim wate ni ngati mikti zinda matarabla mo ab santa ob je yam sange sa yam je mimti Han mikem te zinda menga kabe mam gehe. Han kologe sobodo lui me. Ne ba fatara kasid kanka. Ti ha wa zindam fa han tabale on kologo mambale vip. Voilà, katara kanan toyi. Comme ne bougum batin sekata boy. La lumière et les ténèbres ne se croisent pas. Voilà, je les détruis. la to sana ngese wa runo wa bas wuso to kombe tiniba bieden la sona to visi mikam ti wa zinda manke bamma ko bansa tabiesa puisque wakat ninga pa wa bipule kida men lagam ne zina lagam na la mo ou bien lagam rowa zinga nanani parce que kende me ha man woto kande me ile to wala kende me kida bla bansi Ah ouais, voilà, tu peux moi. Ouais, voilà, encore la médecine est très développée. Donc, il y a un qui est là, il y a un examen quand il y a un boum, il y a un type à moi. Il y a là.
En ce moment, je détruis par la grâce de Dieu. Voilà, c'est diabolique. Dan wat kening lok tema to man wa examen dam adam bi zugu mikin kane ba fi Kaya ka boum, saba ouais. yin yo namada. Namahada, ouais. Examen Rama, il trouve rien. En ce moment, c'est compliqué. C'est diabolique. Donc, il y a Zindam Bas, il y a Likiela. Voilà, l'entop détruit. D'accord, age bangongo. Ton sana kyanga to ngese ruru na wa mi. Ina mi kam ti tension kom so kom bi se wusugo. Pina to ndem ti tension banga. Ya woni ti ya kasma ti panga me koloro yogo. To beti panga me koloro yo ti zima ka ken so mawa. Ah, ba sa wusugo lebe da nkwala da la saba musa. Ti tension ba ni bi pa me ken saba. Ah, ti handike ti ma ti man. La mi kam ti runu na wa. Kombi sa me ngam be tension ti kere me lui paralysé. Zikonga yemetem ti wa tension la mo. Ça ninga attaque Rama, ça ninga bamne ribda wa. Voilà, ribda bébé, attaque Rama bébé. Voilà, ya gunsu bala. An gunsu bala yita soma. La liberna sal ribo. Kalen wen pindam ti azem zed la voilà. Ya nan sa dibro donc ça amène des maladies aussi. Femme sida. Attaque Rama bébé la ribda mané bébé. Ya renna. Donc zema zeda ne bakale dite. Valera de zem ndiwa. La yemme ngati en ditala. Mam yerita me, am baguette am bien villa ambiga. Dita me. Zem zedo. D'accord. Donc ça wakat ko nga wa yambe mti neben wakat ninga ba patwen kenen tikri beki. Asanta ka ne wonam to na lo beki. Ya wona am yela wa kama am yeto wa. Voici les béquilles déposées. C'est miraculeux. La wakat ko nga mo attention la ma kere je paralysé de me. Okay. Hawa, han twezi pourri. Mietam, man peut mesurer. Hawa, ti kawa ne dépasser la main, je vais dire. Je n'ouvre qu'à bien on ratou mom la ouais. Bala man bari yo sanga. Bom ni ngentiam yetam, viendra. Donc ken n'est pas tort. Si c'est dépassé aussi, je dis. Si c'est gâté aussi, ah, je dis pas devant le malade, mais je dis d'envoyer un responsable, je dis aussi. Ouais. Ya auto. Age bangongo. Oui. Isana kelen kenwa tonsen to ngombe tension zingo. Ina kengam to ngi woni ni sibe na mado wa diabete ba sa mo so. Diabete runu wa sucre banga. Ayabu mun to onle taton ko le ni tara tension la tal diabete ti ya jouler sen comprendre. Est-ce que nimba mara manya betem tibo? Ah wati 20 pmt pedamwa. Problème kabe wa. Si ça peut guérir, qu'est-ce que Dieu peut pas faire? Boum kabe wena man ka towe. An mikti ya liki yel batop délivrer fo bala ya wena miela. Leber nti mana examen ramba na mikem bati wen songa me. Ita négatif. Lika yetwen so kon kitam to ne de bien tension ne diabète. Timing to ore ram block wa. Tout est possible. Rera man ka bloquer kidam la. La ban fa ya wa zindam. Lika yelo. Liki yala zindamba liki yala ya saka usoko ayeti lika sangro voilà ni wesa ne tomna ne zindamba la am pas tomna be donc ya woto La yam zabani zindam la kinkil se moso puisque kinkil se me ya ba hata la firo ko yam watane gwama ka we ada bam permiti kinkiri ti zinte we mam ningi de la même truc yam fa mam kawa rogaye c'est des ténèbres, le monde des ténèbres. Vous voyez, non? Pour moi, c'est le feu de Dieu. Quand on dit que dose, quand il y a un petit man auto calme, bantin si mon pamier, on n'est pas on est comme des. Biwada mon pamier, mon petit cabé, car Dieu m'a pas montré ça. On a mouli yambogo. On a mon unique mam, qui a vénement, opening mamina, tom détruire donc. Tia zipo. Zipo, Que ça part. On a unique mam. Ya woto bella vense invite da neba to wa gesse fo sanka wa to gomda fo pare gade laf sanwa on yatam ti avelra ya woto Nena tun la filu men ket kadran ton menunga vienne ma nan diken ton ti bala yam ni wa ton ministère de santé la fiwa yellem pak bamba donc ton me modordam ti adam bi sala fo me ton ken tole. Et comme il faut entendre que le ministère de la Santé,
ton me yam hin ya ministère ti la Burkina Faso la fa kenga tora yeme sunu kasanga ti ton me ngati wakat ninga bi ministère me tense ka karga walli kinges banga ninga la wonam ton ninga sembe kawa en train ti Burkina Faso ne bat pam la fi balade mbisa hanga ta la fi ya bam fa julesi bam la fi ro kasanga donc yam fa to be la fi ro kasanga pour ya la fi ro tun tumba yam panyande isana yi wa diabete banse na kenga to ngese wa sonra banse wa hepatite banse ton san to na ton ni bin deman na wa nimbuida to kenga to man tesra mangese sam mi kam ti banga be ne yamba be to banga tipi la yam san kam man tesra ma ina kenna me bala ya ban solo do men be adam bi sanyisi yam ha son net ko ne ko baga e to mi kam ti ne ko baga wuso fa tara hepatite la ham pas déclencher wuso kami ani ne ha to man tesra lan to do miki ti abim ti sonra ba be ne yenda yam panya donc ton na kilam profiter bon nimbuida ti bi kenga to man tesra ma a sonra ba ga be me anama da adam bisa buso mani tesra ma gese sami kam ta be me wonam ko ne buso ton to 20 la sami kam ta kabe bi man vaccin na man gibul ba ga tarawai la ton na le bon wanyam ne est-ce que nimba ni himbe de sonra ba ga bam da may mi am tar na ye nimbuida ya hawa pinda balaka ya wenam toro sora ba han tar foto han ka wa pinda han wa ti ka pinda zonif ka be no wada to mam laari nyetam batobrik fonken la boakila en ce moment ça vous arrange pas voilà tara limite ram wa limite han ta ya mam goma bala ba budo han takat mam neti limite la me yam mieto ta lanken kenga la i bo responsable ta wakila ma sama se jim ya jim katendai yor patendai bagan tipide ami kem ta soba yora sembala sem kaya woto katar kanan toyi ya wa pinda sa mi kam te sabata la wa bata wa be niveau oui, il y a un niveau. Arrivé là-bas, je ne peux pas dire le patient, mais je vais dire d'appeler, amener le malade ou la malade à la maison. Voilà, la bonne est responsable. Quand il y a un lamnangomie, voilà, je vais dire woto. Anchengane, quand il y a yella, ya woto. Wakatanta. Amnenga waka woko wakati wakidinde, mampato moto. L'autori yirim pas à bada. Ni obtient des règles jusqu'à son dernier jour. Baya miti a limité la tente regla la ben tipa tine ta wakato la ka ha wate woto panan to bada yelam nan to sa responsable riki en king lotoriri tine ti gwerare katen de gala yita tererwa mais ici là c'est pas possible voilà ya woto mam nengo la sana yi wasonra ma yam mti runu wa karzaba li ba wuso karzaba gina ba se liba ko la kene me karzaba to mi kam ti ya te laptop ya so le jugu ti ya wa do mo yemsi donc san to na gisi wa gina ba sa na mar adam bisa ni karzaba to mikni kene me hen tabo lik pour tuma ti bamme na marba wa bam dama sa yambe tam ti ba ha wa bati 20 pe ma consulter 20 balam tip damo si pore donc na yam consulter sa ba gisi ngewa ha 20 ti am ti ngewa tipdam problem kabe ba kyang hawa to na ka tamam na yikum na ngilin kenga me ti bar ka da sobabe wakilere voilà kaya woto nan 20 pien ti yora passé am tipdam te ya kyang me nge telele ti zipo ni ne pok da la menwa zipo ne ba tora nan kenan no ye abara ye pa yora baye la yora ba kan le da ba yele voilà isana kelem pa wa zindam ma wengo inam mi kam ti wa kombi sunu nuruna yam mi kam ti bibi ninga nirsi memenga ni na ya karam biga sen karmenta karam do bedwa so man pam tuma wati mi kam de bo sura jugun kenna ti wa zindam ma ken saba ti wome han wa zinti tarwa nimba mabudu ti ya hora ko biya abi hesa kenta wa munda kanan ton to mo be sura jugun kenda apale sunu ko zakaramba apa sunu ko tengaramba bala nin ko ngasab ten yi mini ribewo a ten za tenga bewo a ten me nda yi tenga meta
en long to metin kirimsim donc nimba marma ha be situation ba manya metem tipo ha wam nange sam 20 pam am no nti hida pouvoir nti kisi zindamma le posséder ti like yela ti bon ya mange menga nindam wataka to do toro tam yore fo nan to so tore kaka pabade ka pabati fo to hodende anta ka fo nan to ha tore ya woto bela 20 donc 20 pam un pouvoir anti zabde yida e zindamma ti likora mantarnet hantaka man pa bo ti fo wakalam to mom datay bela 20 so yikum pa malafi la wakat ko ngam kam ti runo ko mbi se wuso ko nyude sigara wuso yam hange se kiyala me be yir ko ngop mam gom ne ma ne yirum se banse la sigara to ko kinse ba sa ni ngame nga droga wa tab sada ni da yezo wakati ado baraba biwe tam yeli biga ko lokati biga ko e fo yude boy sigare ne mo droga ti fo zibeti o baraba lam ana nara fo biga sakadame am tipalam wa bum ka be wona man katwa la mimba hasare ya ta ti raba mrabo rela kamana man ran kiwo yo sare fond de drogue ou bien la drogue ça peut faire tu vas devenir fou ou folle nyine raba yayi ke ti raba kawe la ha raba bala sobana luin to hator kam mam nangumwa dora ne hanta ka nan to hator mta de video bamme fo menga nan tos nyudo woto nyudo ka yamwa ka yam to tos do woto ka ya woto ni to ko ta nyudo me te men ba to hala la wakat ko ngam ha anamba sambe na le ntipi do lam to bahawa fo menga na liwa ko kasito bum ka be wona man ka tiwa desito wala kama menga to sino kombise wuso ko lunna wa obezu droga menga la nyumutu wuso ga droga wala droga e kolsa fa ya droga boy sagala lem tara nan ko nimba ma an ka be gese tingaram yikin gehe ti droga menga la leketenga an ka dem nan tara bo sagala ga ou bien droga hambe tinga wuso ya droga ngem kam yam konta wonyam ya agya ya ma yitoko da kombise han kila ka yam wakat ka do ti boy o yo ko menga bala way han kare leur vie sera foutu ou bien zuga filiha atara limiti zuga filiha fa bala faham ndata bere yue hayu ya pas l'avenir voilà bala tara bioko atara période ti han et des limites la ha wati pas samem tipatam la ha wati limite kanta ya problème ouais tiam yete bula yue obra yue lam invitera autorité na matob gese nge to brale to yike so modo dam la yike nge ti dro wara le ketenga ya ampare le baton kamma ya gwam e kolon ya gwam c'est général quoi voilà est général donc man ton men nan kelen bon sen to so kombi seti net falik na ken songo ngesa avenir ti runo wa ya fo avenir ya wa ken nan gomdo yela sampale yam sampa siga yo ko ponyugu na yituma ne yikide menga na parama fa wataka tamo yiki zonyi mbazaka fa wataka fa ya droga karabawe ka zulimbere ka be kala hawa biga menga nan to ne basuka nyudo to ore zini le fa barada da fo hando ko bite watan pafo ila droga atkali ka biga yelo droga ninto biki nges ti droga le ketenga bale voilà ti renso kare ha ywe bala ya gwam d'accord ena kuso men kusbuki ne faso ni buida la tenga lamba tidlik na kenre ni sagalga buto tore wa mo na absin yeda sagalga yidi bumma fa sagali kwama la sagal taba ti sigara siga yoku nuruna basia le karme isan karme ngesi menga beovu ma yelle bala runa tenga lam gude metti yamma kombise wala be kande tenga zabeogo la yam menga sam patrin yi men responsable runa la bulla yam na tongo yi men responsable donc age bon kum peti yudu wadta tipiti ayo man paratre atam ti rawo i moto ko yi normal ti hana va patrin pa wa ha ba bi wote tipi ida yi la mam kat ko na loke zabada ne bam pa ko do bumde mpati ba damba ya usoyi
ayo wẽna gãla Burkina Faso laafɩ wẽna kõ nebã laafɩ wala am ning ya wẽnnaam tõodo ka ko meres wa donc basɩ droogã yuub wala tɩ ya sõma yɩɩd d'accord yẽnel bɩ wa bãasõ a gebn kõngo tõnd da be tãnsõ bãase da be diabɛta bãase n be gom gĩinã bãase la bãasa get ya wʋsgo ãdem-biisã nimbãaneg rũnnã wã ya wʋsgo kasem dãmbã rũnnã me wʋsg me pãng komsa bilfu waa ne sɛ zaba pʋʋs zaba haya tɩ nina yaa n dɩk bũmb tɩ sɛɛga kẽke nina me ka rɩk bũmb ye nina me ya wa bãasa bala n wa n tʋg n koma seesa la pʋʋs zaba bala nina sã n zĩnd n ka wʋma b goma bãa yelle a pa mi tɩ b tɩpdame wakat kõngã yembdame tɩ bõe n kõ nin-bãmba rãmba ya sagra wa ila ma miela ribd dãmbã ne beebe wala b gũus b ribd dãmbã wʋsga kee tɩ yãmb da rɩtɩ a n zĩ yet fo n ta ligdi tɩ yaa ka le rat n dɩ sagb ye tɩ yaa neoogrã ya zĩifã ya too wɛ fo yĩnga pa tẽ n tʋlg n paam laafɩ wa fo yĩnga me n kaama ne o yɩɩda yẽmna donc ya bãa wɛ maam zĩwã mam ned bɛlg maam ne mam pa na n dɩt noog la wakat fãa la mam tẽ n maana semaine n ka wãb nengol la yam sagba yam zeem zẽedã rarma welam tɩ yõor sãn kaoose a soab n bãnga zãabo donc ribd dãmbã ne beebe gũub rɩɩb rãmbã haya tɩ d ya sõma sãn ka rẽ sã n wa yem tõe n tɩpam la m pa kot wẽnd tɩ yãmb dɩt n lʋɩ tɩ bãas sẽn wat n tɩ m tɩpd n wa yẽ pa rɩt wa a ka zẽkd tẽngã wa wala a gebn kõngo d sã n na n kell n kẽng ne ãdem-biisã zu-loeesã ya wʋsgo tõnd yel n wem tɩ kom ya bãaga neb me n be rũnnã b tika tʋʋmã n tʋm ne tʋʋm na pa kẽngde kom-biis me wʋsg n kẽnda tʋʋm ka be yãmb tara wẽnnaam sẽn kõ yãmb tõogo pa mi ɛsga yãmb tõogã pʋga doa beeme tõe n sõng wa nin-bãmbã rãmbã bala kom me ya bãaga bala yãmb a mi tɩ doaaga rẽ la tõnd n zaba taaba nebã wat n sãmbame tɩ yaa tɩ bao woto n maan kalem-kalema mam pa tʋm woto ye fo sã n wa je peux te délivrer soam tɩ n yeela wẽnnaam maan woto wẽnd kõma tõogo telefõn mengã yãkda bãa wa pa yẽ doa la ninga sabo la yãmb me ka gom n welge yawa beelam yʋʋr pʋda welgr yĩnga que doa ya wala tõe ninga ne doa tɩ y sabab wala wẽnnaam maan woto wala yɩ tam bãmb dẽnda tõnd dat n bãnga wala est ce que wa nini sẽn be fʋʋsmã pʋga tõe n malgam tɩ kom ya bãaga tõe n malgam bãmb dãmbã sã n wa an tõe tɩ nedbã sã beki wa n tõe tɩ ne nin puke c'est de miracle de Dieu en fait bõla wẽnnaam pa tõe wala yẽla maam nong angoro wa gom koeesa wala bũmb ka be wẽnnaam n ka tõe a miim bal bɩ wa bɩa la vẽense a lik ned ne n wa ka sẽn na n togsã toor la tɩ m detre tɩ m yõoge la m basã tɩ lebg propre kõ ka set n wa wẽnnaam yoora wala tʋʋmda ya woto bɩa la vẽense tɩ sã n na n gom wa yãmb goma nina goama an wa tɩ pa sãam kella nina sãam tɩ yik n wat ka wa na n yeel fãmb ba tɩ neere kiime yãmb goma moora zonif ka be ne wãoda tʋʋmam laagr la nebg n looge la yãmb an tõe n tɩpe c'est miraculeux maan tɩpe n dɩkda couleur dãmbã nebã taoore tɩ togse ya woto ya bõe woto togsdame nebã wũnug pak n wa wẽnnaam yoora ya woto la mam tɩpd la yãmb sã n ya a saba sã n ta tɩ ne dãmbã sã n na pa kiim tõe n tɩ pa yãmb zoe neem n togsdame wa la sãn kim yeelnam tɩ kiim kiim ne dãmbã ka le la rẽ fãa be vẽenemã pʋg bãnga wẽnnaam tõod wa lobda bõnd bɩ ya vis-a-vis tʋʋm la f le be kɛɛng n ka be ka sãn boole bũmb ka be wẽnnaam n ka tõe telefõn dem tɩpdame neb n wa neb kam foto rãmb ne ya miraculeux ya wẽnnaam yel-soalmã ka be kẽng la wa ye wala bũmb ka be wẽnnaam n ka tõe telefõn de jarage nebã la zibeur rãmb balkɛ zibeoogo donc kɩtdame tɩ je limite aussi an tõe tɩ fo boole tɩ fo zɩlg m na yiime mam pa mi yãmb zaame ra bɩ tẽ ye
mam leban gan pa sakade to mam bole di ko mo wanning liki yela ya to wa tike wa pour barak za menga ka be sene yam tuma wonam tumno la karit ye ni ke fara yi zibe ra pa somayi bara wonam wena me komam to da ya man pura wena baraka wa wakat sa barakan katar sebo ka sekade yi zibe yama ru marke ya wena ngwamna mum gomba man pa wo hotom menga sidne man pa fi man wa sababu ya wena komam to man zi ti woto wa ya wena tulu ma nyake ra zibe ra pa somayi wena mketam pa da fo zira la anti fo telephone de man pa mi fo za no rabite kare bumu obi ngom moto amenga ya nanala han bari gom namla l'homme de santé na jemsam because akalanziwa ya woto kasa zugula mam zowe c'est para mi ligidi téléphone na yembona obi quand même kete wa kumbumye la teze kakara wa ko kaseto wa wona miura pour se baraka vrai faux zibera pas sommet donc je limite beaucoup encore un kato wa meti à téléphone de problème kabe voilà donc moi il faut te faire un téléphone et nerve voilà on va limiter ramba c'est auto ton nan kyanga to ngesi am type toto la lebe kon wa ti ton zeker kada kan wa yam ne ngwa ya hana wa man kaseto ne yam tonwa wonam son konyama ti type nimbuida ina to gese type ko la lebe kon wa feu yamle wum la kibarbi yamle wum la zabram yaari mi ngangom lay bahigiri ba pisine zaka OK yam gudo boyna undu kwa ko wona nuwa plus de 20 ans de maladie actuellement il sent plus rien udu to jewe yego benga ta la udu OK ténèbres feu yike yego menga udu anda la fi udu lama udu wa wala umna bubu udu lebe udu kwa ko we am yura wale ka feu yamle umna zabram bi ya nora ngome yamba ga yuma wana yuma ta yam yiye waka sapwe OK yam gudo ko na wonu kwa ko wana ay bi wudu yo prayanga am la fi wudu do mo wudu kwa ko passe c'est bon Ri tu viens quasi pour feu, je détruis, je brise. Je mets le feu. Rory. Feu. Fallait où m'na qui barbi. Où n'a qu'on gomme. Fallait où m'na qui barbi. Faut 16 abra yuma wana. Ni dia mi kidra. Ti viens quasi pour auto. Bi wunu pa ko wa wona miura wa leti ba mi kidra ko ke ko kero zakana ne ba ka pa se ke pa personne que bon après je vous soyez agi kongu yam sen jeune ton getem type kon la yam jeune type ne to pam la fi ya woto ton nan kyan to ndika cassette bam en kilar bamba sen jeune pam bo la fi o mi ne to kilar bam la de o yel kabe na re Mamiura la Saïdou Gampini.
man paga ni sa sing zabra ta yum pila yo ton kena men ji huso mam so aje bun kum kibare ton nan waka man pala la bonko mo ken za ka poa jinigi la wannan albarka la aje bun kum albarka dana tun pam tipoa ataba na ran giligi za ka pokane tabe tutun kuli kiwo na hala wato to sa sera yele bur kabe ya suno wo suno katen to men don po de barko so der por aja bun kun barka te wona kwen panga wona wola nyore la wona ler hela la wona gana jamana bane it kena mi la kena sham de ba lafi o lafi la tumne kata noron gwamna haje bukun wona mana yo alama wona pa ha tumna la wona gana zamana bane zaman han gan bane lafi wa ma haya sida dun kan azabra wuto am kata noron por haje bukun ya wen na mala mam kwen na mala ga tumna na yala ga zamana barara nga haje hum tip mat mam kenan wawa la wa yel mam ya tumam ye hedam la ye ha sida ye hedam yu pila wana tu fo wa yikidara ye mure na tipini ta kenan a yeso ga ni bebe koi aya sida tarap tarap soma hum pohrum na fil fa pohrum poso pogam pora la me te wona yala ga tuma la wona woga na zaman fa gilli mam hom pam lafi wa amim te taba na pam lafi rewa pierre bebe katip kulam katip de mtipa me hala lafi ka be lam huwa ka barara ezekum la za wodo wada lam hana mam kulba haja hom mana te mata ayet mam kyang tiri ko sara tere gal te mata mam jinjika ara ko la na zek mam nuga ta yet baha tana wa am sit kenga men yiro gu wan kenge kenga nenge tayel mam ye hadam lam haya sida tata mam ye sida yeso ketin be msuru yo ma wana ti adara yem lam na wayi kan kene yeso ko bebe tayetum da man yeso ko tum no gon suru bal tin sino bala kede haya siram sidi kan yiwa mam honte tan sigi zaka nor menga nibni nge hon zek ma to mam zum mo fa o bankan ni ba fa mana duni sika wallahi der ka fa mo ba nu wotan get ton kyanga ye de pa te mam haya sida ni sunga yembla mam ton kyanga nen la haya sida wonna mi de aton ko so pura wonna barka lam po haje bukun barka wonna pa ha tumna on po so po ningira la doara zini ko ningira la doara wonna barka na tuma fa gil. Moi je réponds au nom de Bako Pascal, je suis à Koudougou. Ma fille que voici, âgée de 11 ans, est tombée malade pendant le congé du deuxième trimestre. Alors, on nous a internés dans une clinique plus d'une fois. On a fait des bilans général. Tous les examens qu'on a eu à faire n'ont rien donné. C'est négatif ou bon, l'état est bon, jusqu'à ce qu'elle soit paralysée. C'est un neurologue qu'on a consulté à Koudougou qui nous a envoyé un examen ici, à Saint-Camille. Bon, tout ce qu'on a fait là-bas aussi, on ne trouve rien de pathologique. C'est un collègue qui m'a conduit vers Adja, Bonkungu. Bon, en fait, je l'ai accompagné parce qu'il avait rendez-vous pour parler d'autre chose. Et c'est justement à travers les appels qu'elle recevait, on a compris effectivement que, en tout cas, c'était une qui apportait du bien-être aux gens et qui soignait. C'est là que j'ai profité pour poser le problème de ma fille. C'était un vendredi soir et le lendemain, samedi, elle nous a indiqué le coin. On est arrivé ici, elle ne marchait pas. Voilà. Donc, alors, se plaindre de douleur, de vivre une douleur atroce au niveau de la tête. Et puis, elle nous a reçu séance tenante.
l'a fait marcher. Bon, vraiment, c'est du miracle. Hein. Je n'en revenais pas. Je me posais vraiment des questions. Est-ce que c'est un rêve ou bien c'est la réalité? Et quand nous sommes rentrés, retournés à Koudougou, sa maman aussi est tombée des nues. C'était la joie en famille. Voilà, parce que vu ce qu'on a traversé comme difficulté, comme examen, elle-même, elle en avait assez, des injections, des perfusions. Ça, vraiment, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et effectivement, témoigner notre reconnaissance à Adia Bonkungu, qui vraiment a choisi de nous aider. Ya sida amlak sida pache me mbe Côte d'Ivoire. Me mi be wataka. Ba sida nam samama. Ti paro otro yini ya. Pa radio ra mapanya ba gai. Mam da kon rombe kan karamde. Ta yele mam timma. Ha ya woto ya. Bi basete tuno wom da paga yemri. Yuru radio ra mapowa. Watimti sokonjese ya amtara nyamuchin. Asiri tal mama wa mwa nan taka. Ha sida amla patin yiken chene. La waye ti minute yibe wona am designing tip mama ti mam yinse sonde mam wa yikin zinde me on kos ko ram di libu ta chiu am pali ti hampa ko la myuda mam yikin kos ribu ti biga tira ko mo ko mam tin ajan sirin wa anje ha me iti baga ya zinda ma baga ati pa ma am zin poko ti mam na suro inogo mam me chen ti taram pugudonga ni mi tonwa am pogo donga me ba swabde la tara nam hada siri wata rayanga wen tongo aja tongo tipe me tibige pam lafi ti miye mi taram tongo warundo nyeme wa tipe ko zugu tuno kata norun poso wenda aja bonkungu barkiye tuno duosu bene wona kwen kwa malafi la kosunogo la wona wogola nyeme nwea nyeme tip ton tipe nimbudo pam lafi tuno me wona am ko tuno lafi mamenti bezini ngefa am chisem sidi wende am sanya baade simpache mo patin tip fa woni yuri nyinge ni aja bonkungu yuri nyinge na wani baada tup tipi ya nyinge suno gon tar mama am wanya hakan lade menga ya tipa la mam tipa mam la kache mi abra mabum obla jeta me nyakr tito don mam waya bichi daga ti baga sobodin lit mam to bieti ya chinchiri sim pokoro mam siri wa yikemi tono pa ete tara tonye la mame hawa gar varsa anti per ne baye wona am sakda me la wona am sampari ki bumo ko foti ho ni foto ne wa wona am kwen pa ye mre ton wa me siri wi ida taba mam siri wa anta mam pa ma lafi don mam paten saba wona am yur yeti mam tipda me ne de hawa pache mam man gama man wala nyan tuma am paten tara ne de wa am samman woto am sabaga wena am yore nyini nyinge la mami vudi ni mbuide wata tuno me mbezini nge mohawa am suro no mate wena am tip mama mame le bezini nge fa mam bon ro wena ma Burkina Faso tengwanga fa chepe pam lafi lam santi wum ba de kibare ai mame na bon so wende a haziga am paza wo so kontenwa mam nan debure la men talanwa te tipi tini mbudo fa tara lafi ndabade te to do aya fo do ayi Côte d'Ivoire wa mam yi Côte d'Ivoire wa donc quand même tonton fa zakayim banta pa ma zakapo ta ba kieme ton son ta ba ne titali so ta titamon ko ai la fi kai ya wa to ko sabala da bige mbika bige wa wona kani kibali tana yi kan bol bige bala ta yekta ba ai tanan talawa kan wanta dan kan ba tui da ma yene bige wa wanta ra yang asit pa ma lafi ali bon wa men on kan suriye no donc men woni biwa voilà donc an bi men pa kieme ki ban bi tama tala donc yi wa pam la bi ji pon oto no am yele hawtu na talan bige wa am si tala ta men ngai le bon tu nya ma am ne bige wa o mun jinge an si wa ta bige ma sit pa ma lafi an le bon kulite ka nan pa yiki tan me nyammi le wa am yele bon wa na yi tipi am men Nina rundo la wa na kapa. na ba tipi hana wa rundu ba na tipi Wallahi mam nengo ya wena mbarak puso. Lampura age bunkungu baraka.
tɩ yaa bãn tɩ mam waka yaa toog wʋsgo mam sãn da gẽ yʋnga mam tɩ n gẽ woto tɩ yaa nebã wat n dĩid mam man gẽ raop n wat n lagem mam surtout la nib ning sẽn pʋgd mam na n mansa bãmb n lebg n wat n lagem mam donc rao sãn pʋgd mam sãn wa rat n yãk wa bũmb raare la b sẽn sãamde donc mam kẽemsa n be bobo yẽ wa n kelg émission n dɩk nimero n kõ maam tɩ wʋma agɛ bũmb-kũum yʋʋre la mam modg n kẽnge mam sɩd zẽka m karga m sɩd waame m sɩd paama fãare tɩ mam tar sũ-noog n pʋʋda agɛ bũmb-kũum barka la m pʋʋsda roogã rãmb barka tɩ wẽnna wogla yõore kõ pãng la raoor tõog n tʋme la m leb n pʋʋda bark tɩ mam yika tɛk n kula donc raopã sẽn da pʋgra b le pʋga maam kuli tɩ bãng mam famille wã aya tɩ mam le tar sũ-noog n pʋʋd barka m le tɩdgame tɩ maana éco tɩ be tɩ a kinkirse m tar sũ-noog n pʋʋsd wẽnnaam bark wʋsgo nan paasa témoignage bilfu bala sɩd wakat n maan délivrance bala ka fa sãn wakat tɩ yaa délivrance yaa soaba n gomda la ka n menga ye elle-même n'est pas conscient tɩ nebã rao tẽeda yaa yẽ la sũyã ye non c'est pas elle la sorcière mais c'est l'esprit qui était en elle voilà donc nen tɩ m vẽlg n wilgi tɩ nebã bãnge ka bãada menga la nin-wẽnga ye fo tõe n gomdame la ka fʋʋg ye donc ya tʋʋmda la woto a waame wẽnnaam fãaga sɩɩga a le tɩdgame il a eu aya kinkirsa yiibu baa délivrãnsã sɩd yeela n ba tɩ wẽnnaam yɛla a na n dog paame kinkirã pʋga n lebg n klik fo gesa yãmb bɩ ka yãnde ka vẽelga ka wa ya vẽelga la be kẽng la wa ye a na n le roge a na n le wa ne kambã tɩ b kõ kaseto donc haya wẽnu poak wa wẽnnaam yʋʋra b rag n na n dɛɛlame la b rɩ ne kamba fãa wa ges wẽnnaam tʋʋmda wa a paama vɩɩm a le paama kinkirã pʋga wẽnu poak wa wẽnnaam yʋʋra ka ya woto tɩ rog mo sãn ta ka ya bɛɛ la vẽenese donc vraiment acclamons pour elle si tu viens ici ton cœur est blanc Dieu va te sauver à travers Agia Bonkongo. Ok, Agia, tõnd tʋg n geta kelga témoignage mosã n lebg wa wakata me kẽeme tɩ tõnd me zoet n pʋgda mosã yãmb tagsg ne bãmba yãmb tagsg ya bõe ne ana rãmba kõ témoignage vẽeneg tɩ paama laafɩ wã tɩ pʋgã yãmb tara bõe na n wilgi Burkina Faso nin-buiida mam tara na n wilg Burkina Faso nin-buiida n data bɛɛra maana meng ye bũmb ka be wẽnnaam n ka tõe wẽnd ka sig direct n malg ned yel wa ya ãdem-biig la b tũlgda donc ya Burkina Faso zu-noogo ya Burkina Faso yʋʋr n zẽkde ya bɛɛ la vẽense c'est des miracles de Dieu donc wẽnnaam maan tẽngã wẽna gãlg tẽngã laafɩ tɩ yɩ sebgo tẽngã sãn gẽ laafɩ tõnd tara laafɩ wẽna reeg d'accord bãnga sɩa tɩ ya laafɩ ro wakat la woto tõnd da be ne Agia Bonkongo b sɛɛs wã n wa na n gese tʋʋmdã sẽn kẽn to-to ne ãdem-biisã laafɩ na tõog n kẽng taoore donc wẽnnaam pʋʋsa Burkina Faso nin-buiidã fãa zãng wakat kada la d pʋʋs tɩ zems sẽn get tõnd wakat kada tɩ a bee fãa laafɩ ro wakate d pʋʋsa bark wʋsgo tõnd na n kõ tõnd tele wa frot rãmba tɩ yãmb tõog n dɩke y sã n rad vẽenem kẽnd ne émission kada zugu yãmb tõe n bola tõnd pis-soobe pis ne la a naase pis wala a yiibu pis ne la a naase donc 60 84 92 84 yãmb sã n wẽ bãmba yãmb na n paama tõndo donc mam la n wed wag Emmanuel a l'homme de santé na n pʋʋsa nin-buiidã fãa bark wʋsgo merci beaucoup